السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں فاطمہ خواتین کے ساتھ ولیریہ کے پاس آتی ہے۔ ولیریہ کہتی ہے، کیا تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو؟ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارا سب سے خوبصورت دن برباد کر دیا، برائے کرم مجھے معاف کر دو۔ یہ کہتے ساتھ وہ کھانسنے لگ جاتی ہے۔ فاطمہ اسے کہتی ہے، ٹھیک ہے، خود کو مت تھکاؤ۔ ولیریہ کہتی ہے، مجھے اپنی بچی کے لیے یہ سب کرنا پڑا، میں مر رہی ہوں، میری بیٹی، میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کے ساتھ بڑی ہو۔ فاطمہ اسے کہتی ہے، تم ابھی ان باتوں کو مت سوچو۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ جانے لگتی ہے کہ ولیریہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تم ایک اچھی انسان ہو، میری بیٹی تمہارے پاس امانت ہے۔ فاطمہ ہچکچاتے ہوئے کہتی ہے، لیکن میں تو ولیریہ کہتی ہے، ہاں میں فلاویوس کو تھوڑا بہت جانتی ہوں، اگر وہ اس طرح بدلا ہے اور اس نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یقیناً تم ایک اچھی انسان ہو۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا رحم اس کے لیے کافی ہے۔ اناستاسیا اب تمہاری بیٹی ہے، اسے ہمیشہ یاد دلانا کہ میں اسے بہت پیار کرتی تھی۔ اگلی لمحے ولیریہ کے ہاتھ سے فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ جاتا ہے اور اس کا جسم بالکل بے جان ہو جاتا ہے۔ فاطمہ بھی بہت غمگین دکھائی دیتی ہے۔ گونجا کہتی ہے، اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آمین۔ فاطمہ جیب سے شپنج کا شکار ہوتی ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاہین شاہ اکیلے گھوڑے پر سوار ہے۔ وہ مسلسل آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ غصہ اور نفرت اس کے چہرے پر صاف عیاں ہوتی ہے۔ دوسری طرف سلطان اور ان کے ساتھیوں نے جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے۔ وہ سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ قریب ہی میں عبد الرحمن اور ایورانوس کھڑے ہوتے ہیں اور عبد الرحمن اسے کہتا ہے، غصے میں آ کر میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، مجھے معاف کر دینا ایورانوس صاحب۔ تو ایورانوس مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ عبد الرحمن مزید کہتا ہے، تمہارے بتائے ہوئے طریقے سے میں آئیدوس میں داخل ہو گیا، تمہاری تدبیر کی بدولت نہ صرف ہمیں قلعے کے دروازے کھولنے والی چابی مل گئی بلکہ ایورانوس پوچھتا ہے، بلکہ کیا؟ تو عبد الرحمن کہتا ہے، بلکہ میرے دل میں بھی ایک نیا دروازہ کھولنے والی ایلینا سے میری ملاقات ہوئی۔ ایورانوس کہتا ہے، ایلینا؟ ہاں؟ تو عبد الرحمن ہنستے ہوئے ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ ایورانوس ہنستے ہوئے کہتا ہے، بہت خوب، پھر اگر ایک دن تم دونوں کا ملن ہوا تو میں تمہارا گواہ ہوں گا عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کہتا ہے، واہ میرے کشادہ دل والے بھائی واہ۔ ساتھ ہی وہ دونوں گلے لگ جاتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر شامل، توران اور باقی سپاہی بھی ان کی جانب بڑھتے ہیں اور شامل کہتا ہے، تو اس طرح میرے بھائیوں، ناراضگی ہمیں زیب نہیں دیتی۔ توران کہتا ہے، اگر ہم ایک نہ ہوئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے سرداروں، اب کوئی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی وہ سب سلطان کے پاس جاتے ہیں۔ سلطان کے پاس بیٹھا ہوا درسن کہتا ہے، قسمت تو دیکھو، جو شکار کرنا سکھاتا ہے وقت آنے پہ وہ خود شکار بن جاتا ہے۔ کارخلیل اسے کہتا ہے، آزمائشوں میں سب سے مشکل تمہارے حصے میں آئی ہے درسن۔ علاؤالدین اسے کہتا ہے، دین اسلام اور ترکوں کے لیے جو قربانی تم نے دی ہے وہ کم نہیں ہے۔ جیرکتے کہتا ہے، چاہے سب انکار کر دیں، اللہ کے حضور ہم گواہ ہیں۔ سلطان کہتے ہیں، اگر تم چاہتے اپنے باپ اور بڑے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کھوکھلی دنیا پر حکمرانی کا دعویٰ کر سکتے تھے، لیکن تم نے مشکل راستہ چنا، تم نے اپنے نفس کی نہیں سنی، اپنے خاندان کو اپنے خلاف کر لیا، غداری کا داغ لگنے کے باوجود سیدھے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کراسی ریاست کو تم جیسا ایک سردار ملا ہے۔ درسن کہتا ہے، بندرگاہ پہ حملے میں میرے پیچھے کھڑے سرداران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ میرے وفادار ہیں۔ بورسا واپس جا کر اپنے گھوڑے کا رخ ان کی طرف کروں گا، پوری دنیا کو کراسی عمارت کے نئے نظام کے بارے میں بتاؤں گا۔ سلطان کہتے ہیں، اس کے بعد عثمانی اور کراسی مل کر ایک مٹھی بن کر الہی کلمت اللہ کے مقصد کے لیے اور کیزل انما کے خواب کی خاطر ہم حق کی تلواریں بنیں گے انشاءاللہ۔ یہ سن کے سب انشاءاللہ انشاءاللہ کہتے ہیں۔ ادھر شاہین شاہ مسلسل اپنے گھوڑے کو بگا رہا ہوتا ہے کہ اسی لمحے بھاگتے بھاگتے وہ بالکل سلطان کے پڑاؤ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ شاہین شاہ کو دیکھتے ساتھ ہی سلطان اور ان کے ساتھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ سب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں اور جیرکتے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میرے بھائی کا انتقام کل تک نہیں رہا۔ وہ آگے بڑھتا ہے تو سلطان اسے روک دیتے ہیں۔ ایورانوس حیرانگی سے کہتا ہے، کیا وہ اکیلا آیا ہے؟ شاہین شاہ انہیں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تم سب کے سب آج یہاں حساب دو گے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور تلوار بے نیام کر لیتا ہے۔ سلطان اس سے کہتے ہیں، ہم بھی تمہارا انتظار کر رہے تھے شاہین شاہ، لیکن اتنی جلدی توقع نہیں تھی۔ غصے میں شاہین شاہ کانپ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، نہیں ہوا، پھر سے نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا۔ وہ پلٹتا ہے تو اسے ساتھ میں یگیت نظر آتا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہتا ہے، میرے بیٹے مجھے لگا کہ میں نے تمہیں کھو دیا ہے۔ شاہین شاہ کی اس حرکت پہ سلطان کے سپاہی کافی حیران ہوتے ہیں اور شامل کہتا ہے، یہ کہاں دیکھ رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے؟ کارخلیل کہتا ہے، میرے سلطان، اس کی حالت معمول کے مطابق نہیں ہے۔ شاہین شاہ یگیت کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے، میرے بیٹے، تو یگیت اس سے کہہ رہا ہوتا ہے، اب سب ختم ہو گیا ہے، اب اس راستے سے واپس آ جاؤ۔ تو شاہین شاہ کہتا ہے، ختم نہیں ہوا بیٹا، بالکل ختم نہیں ہوا، جب تک ہم اپنا حق نہیں لے لیتے یہ ختم نہیں ہوگا بیٹا۔ پھر اسے ایک دم سے محسوس ہوتا ہے کہ یگیت جا چکا ہے۔ وہ کہتا ہے، بیٹا کہاں غائب ہو گئی ہو؟ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، کہاں ہو بیٹا، کہاں ہو؟ وہ ہر طرف اسے تلاش کرنے لگ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے، بیٹے یہ نہیں ہوا، بیٹے یہ پھر سے نہیں ہوا۔ کرتے کرتے وہ سلطان کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ تلوار رکھ کے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، بیٹے میں نے جو کچھ کیا میں نے تمہارے مستقبل کے لیے کیا ہے بیٹا۔ اسے پھر سے یہ گیت نظر آتا ہے جو اس سے کہہ رہا ہوتا ہے، میرے مستقبل کا سورج غروب ہو چکا ہے بابا، ہم جنگ ہار گئے۔ شاہین شاہ اسے کہتا ہے، ہم نہیں
हारे बेटा। यगीत उससे कहता है तुम जंग हार गए हो। शाहिनशाह कहता है हम नहीं हारे, जब तक हम अपना हक नहीं ले लें ये जंग खत्म नहीं होगी बेटा। यगीत उससे कहता है मेरी माँ तुम्हारी लालच की भेंट चढ़ गई। शाहिनशाह अपने आप को पीटते हुए कहता है मैंने नहीं किया। वो याद करता है जब दीदार उसे कह रही थी तुमने इसे नहीं बचाया, तुमने इसे जला डाला। दीदार तड़प रही थी और शाहिनशाह कह रहा था मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। वो उस समय को याद करता है जब उसने उसका गला घोंटा था। इस ख्याल के बाद शाहिनशाह कहता है मैंने नहीं किया, मैं अपनी ही खातून को कभी कत्ल नहीं कर सकता था, मैं अपनी खातून को कभी कत्ल नहीं कर सकता था। यगीत उससे कह रहा होता है सब कुछ खत्म हो चुका है। शाहिनशाह कहता है खत्म नहीं हुआ, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। यगीत उससे कहता है आपने मुझे भी मार डाला बाबा, अपनी तलवार से नहीं बल्कि अपनी हवस के हाथों आपने मुझे मार डाला। शाहिनशाह कहता है मैंने नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। वो घुटनों के बल गिर जाता है और कहता है मैंने नहीं किया, मैं अपनी औलाद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, मैं अपनी औलाद को कभी कत्ल नहीं कर सकता था, मैं अपने बच्चे का कातिल नहीं हूँ। वो रोते तड़पते हुए जमीन पे गिर जाता है। शाहिनशाह की हालत देख के सिपाही भी अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते हैं और शाहिनशाह कहता है मैं अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो रोने धाड़ने लग जाता है, पीटने लग जाता है, जमीन पे सर मारता है, तड़पता है। शाहिनशाह की हालत काबिले रहम होती है। कहाँ सल्तनत उस्मानिया के दीवान में एक बाइज्जत शख्स और कहाँ पे एक बाप हो के बुढ़ापे में रुसवा होने वाला शाहिनशाह। लालच इंसान को किस तरह से अंधा बना देती है, तबाह बर्बाद कर देती है, गहरे गड्ढे में गिरा देती है, सब कुछ बर्बाद कर देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। इसकी मिसाल शाहिनशाह हमारे सामने है जो अब काबिले रहम हालत में है। वो महसूस करता है कि उसके बेटे की लाश उसके पास ही पड़ी है। वो तड़पते हुए घुटनों के बल आगे बढ़ता है और कहता है मेरे बेटे, मेरे बेटे। वो मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाता है, अपने आप को घसीटता है। फिर वो महसूस करता है कि सामने उस्मान साहब खड़े हैं, जिन्हें देखते साथ ही शाहिनशाह अपना सर उठाता है और कहता है मेरे सरदार, मेरे सरदार, मैं अपना बेटा खो चुका हूँ, मेरे सरदार, मैं अपना बेटा खो बैठा, मैं अपना बेटा खो बैठा हूँ। जेरकुतै गुस्से में आगे बढ़ता है तो सुल्तान उसे रोक देते हैं। शाहिनशाह देखता है कि उस्मान साहब अपना हाथ उसकी तरफ करते हैं तो वो कहता है मेरे सरदार आप क्या कह रहे हैं, क्या हम मेरे बेटे को ढूंढ सकते हैं? अगर हम तलाश करें तो क्या वो मिल जाएगा? हम उसे ढूंढ लेंगे ना, हम मेरे बेटे को ढूंढ लेंगे ना मेरे सरदार? हाँ हाँ हम ढूंढ लेंगे, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। फिर वो उठ के भागता है और सुल्तान से कहता है मेरे बेटे, मैं अपना बेटा खो बैठा हूँ, लेकिन मेरे सरदार ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे बेटे को तलाश कर लेंगे। मेरे उस्मान साहब एक बहादुर इंसान हैं, मेरे सरदार एक बहादुर इंसान हैं, मेरे सरदार अपना वादा निभाते हैं, वो मेरे बेटे को जरूर ढूंढ निकालेंगे। सुल्तान कहते हैं फिक्र ना करो, तुम बहुत जल्द अपने बेटे से मिल जाओगे, फिक्र ना करो। शाहिनशाह सुल्तान से लिपटता है और उनके घुटनों में गिर जाता है। जेरकुतै खुद को छुड़वा के आगे बढ़ता ही है कि सिपाही फिर से उसे पकड़ लेते हैं और शामिल कहता है जेरकुतै साहब, जेरकुतै साहब बस करें। सुल्तान जेरकुतै के पास आकर कहते हैं ए अकल वालों, किसास में तुम्हारे लिए जिंदगी है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, हमारा किसास तो अगली जिंदगी पर छोड़ दिया गया है। ये कहते साथ ही सुल्तान जेरकुतै को हौसला देते हैं। शाहिनशाह कह रहा होता है ये दोबारा नहीं हुआ, ये दोबारा बिल्कुल नहीं हुआ। वो उठता है और आगे बढ़ जाता है। उधर हम देखते हैं कि फातिमा अनस्तासिया के पास जाती है और उसके पास बैठते हुए कहती है क्या तुम अपनी माँ के बारे में सोच रही हो? अनस्तासिया कहती है वो अब कभी वापस नहीं आएंगी, है ना? क्या अब वो मेरे बाल नहीं संवारेंगी, मुझे कहानियां नहीं सुनाएंगी? मेरे तो बाबा भी नहीं है, वो आदमी मेरा बाप नहीं था, अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। फातिमा उसे शरबत देते हुए कहती है ये शरबत पी लो, जब मेरे भतीजे उदास होते हैं तो मैं हमेशा शरबत बनाती हूँ, मैं चाहती हूँ उनके मुंह में मिठास रहे ताकि उनका दर्द कुछ कम हो जाए। अनस्तासिया पूछती है अब मैं क्या करूंगी? फातिमा उसे प्यार करते हुए कहती है अनस्तासिया अब मेरी बात बहुत गौर से सुनो, मैं चाहती हूँ कि आज के बाद तुम हमारे साथ रहो। अनस्तासिया पूछती है कैसे, क्या आप मेरी माँ बन जाएंगी? फातिमा कहती है मैं तुमसे ये नहीं कह रही कि अपनी माँ को भूल जाओ, लेकिन चूंकि तुम्हारी माँ ने तुम्हें मेरे सुपुर्द किया था तो इसलिए अब तुम मेरी अमानत हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं तुम्हारे साथ अपने बच्चों से मुख्तलिफ सलूक नहीं करूंगी। ये कहते साथ ही फातिमा उसे प्यार करती है और पूछती है क्या तुम मेरे और एवरानोस साहब के साथ रहना पसंद करोगी? अनस्तासिया कहती है जी हाँ करूंगी, लेकिन अगर वो आदमी मुझे ना चाहे तो? फातिमा कहती है वो जरूर चाहेगा, यकीनन चाहेगा, तुम जैसी प्यारी बच्ची को कौन नहीं चाहेगा। यह सुन के अनस्तासिया खुश हो जाती है और उससे लिपट जाती है। उधर हम देखते हैं कि एंद्रियास और शहनशाह शतरंज खेल रहे होते हैं। वो दोनों अपनी अपनी चालें चलते हैं और एंद्रियास चाल चलते हुए कहता है आलिजा आपकी फौज पेशकदमी के लिए तैयार है। शहनशाह आगे बढ़ता है और नक्शे के पास जाके मंसूबा बनाते हुए कहता है बुरहान बरसों से हम पर इसी तरह से हमले करता हुआ आया है। मेरे बदकिस्मत दादा वो बूढ़ा शहनशाह हमें
उस अंजाम तक ले आया था। खुशकिस्मती से हम बाज़ंतनी सल्तनत को उस मनहूस तकदीर से आजाद कर देंगे। फौजों को हुक्म दो कि वो अस्कोदार उबूर करने के लिए तैयार रहें। एंड्रियास आगे बढ़ता ही है कि देस्पिना वहाँ पे खत लेकर आती है। शहंशाह उससे पूछता है, देस्पिना इस बार क्या खबर लाई हो? तो देस्पिना कहती है, खबर बुरी है, बहुत बुरी। शाहिनशाह अपने बेटे के गम में पागल हो चुका है। तो शहंशाह कहता है, वो अहमक तुर्क जहन्नुम में जाए। ये कहते साथ ही शहंशाह आगे बढ़ जाता है और खबर पढ़ने के बाद एंड्रियास कहता है, तो मेरी बेटी फातिमा के पास है। कितनी हिमाकत है, ये तुर्क वाकई बेवकूफ हैं। ये तो डेफने के वहमो गुमान में भी नहीं था। देस्पिना कहती है, एंड्रियास मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। एंड्रियास पूछता है, क्या हुआ बोलो? तो देस्पिना कहती है, डेफने उसे कत्ल कर दिया गया है। ये सुन के एंड्रियास उसे दबोचते हुए कहता है, जरा फिर से कहो, तुमने क्या कहा? तो देस्पिना कहती है, बदकिस्मती से अस्पोर्चा ने उसे कत्ल कर दिया। ये सुन के एंड्रियास को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे पीछे धकेलता है और कहता है, अस्पोर्चा? हाँ अस्पोर्चा, खुदा अस्पोर्चा पे रहम फरमाई, लेकिन मैं अस्पोर्चा पे हरगिज रहम नहीं करूंगा, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ये कहते साथ ही एंड्रियास चला जाता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं बोर्सा में अस्पोर्चा कुलसुम और अनास्तासिया के साथ खेल रही होती है। अस्पोर्चा को भागता हुआ देखकर नीलुफर कहती है, ये खातून अब क्या कर रही है? वो आगे बढ़ के देखती है कि अस्पोर्चा खेल रही है, जबकि कासिम और सुलेमान एक तरफ बैठे हुए हैं। कुलसुम उसके साथ बहुत खुश होती है और अस्पोर्चा से कहती है, आप वक्त पे खत्म नहीं कर सकी, हम जीत गए हैं। वो सामान एक जगह से दूसरी जगह पे रख रहे होते हैं। अस्पोर्चा कहती है, लेकिन ये ना इंसाफी है, तुम दोनों इकट्ठे बहुत ताकतवर हो और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पास बैठा कासिम कहता है, जाहिर है आप हारेंगी ही, आप हमेशा एक ही जगह से लेती हैं। अस्पोर्चा कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं करती। वैसे भी कुलसुम और नस्तासिया कहती हैं कि अगर तुम और मैं एक भी हो जाएं तब भी इन्हें हरा नहीं सकते। वो कहती हैं कि सुलेमान अकेला तो कभी उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता, मगर कासिम और सुलेमान अपनी जगह से नहीं उठते। ये मंजर देखते हुए गोंचा नीलुफर से कहती है, ये बच्चों के लिए कितनी कोशिश कर रही है और लगता है कि दिल से कर रही है ना नीलुफर? ये बात तो साफ है कि इसकी नीयत अच्छी है। नीलुफर कहती है, और यही बात मुझे अंदर से जला देती है। अगर वो बुरी औरत होती तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता गोंचा, लेकिन अब मैंने इसे कबूल कर लिया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदी हो जाऊंगी। कुलसुम भी पास ही में सुलेमान और कासिम को ताना देते हुए कहती है, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। कासिम और सुलेमान ये सुनते साथ ही उठ जाते हैं और सुलेमान कहता है, क्या तुम तो बस ख्वाब ही देख रही हो कुलसुम, हम तुम्हें बुरी तरह से हरा सकते हैं। फिर नीलुफर और गोंचा को एक तरफ से आगे बढ़ता हुआ देख के सुलेमान कहता है, लेकिन हम खेलना ही नहीं चाहते। तो नीलुफर कहती है, लड़कियों मेरे सुस्त बेटों की बातों पर ध्यान मत दो, यकीनन ये खेलेंगे, है ना सुलेमान, है ना कासिम? तो वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। गोंचा कुलसुम और अनास्तासिया की तरफ हो जाती है और खेल फिर से शुरू हो जाता है। वो सब बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं। ये देखते हुए मलून खातून कहती हैं, माशाल्लाह अनास्तासिया हमारे बच्चों के साथ खूब घुल मिल गई है। नीलुफर भी उन्हें देखकर खुश होती है और कहती है, अब वो भी हमारी बच्ची ही है। मलून खातून कहती हैं, वो और अस्पोर्चा दोनों ही अब हमारे खानदान का हिस्सा हैं। अल्लाह करे हमारी खुशियों और यकजहती हमेशा कायम रहे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।